नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजे ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन भजे ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चितरंजन सदैव नंदन नंदन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु संत वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने विश्व नियंता भगवान श्रीमन्नारायण आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम ओटीभीर नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। बापा माँ पूर्व अध्याय रे आपण माने प्रसंग शुणुथिले बामन ठिया होती बलि द्वार रे मागिचंती 3 पाद भूमि दान 3 पाद मते दान दियो। दत्य गुरु शुक्राचार्य ठिया होती शुक्राचार्य कहले बलि दान देना रे बलि दान देना बलि। अरे हे ये कपटी ठाकुर रे तोर सबु किछि लुटी नेबे रे सबु किछि लुटी नेबे। हे माया धर एठी शुक्राचार्य कहिले हे माया धर तो माया किए बुझीब। हे माया धर हे माया धर हे माया धर तो माया किए बुझिब। हे माया धर हे माया धर तो माया किए बुझिब। कोटि कोटि जन्म गला जहन पाइले शिव तो माया किए बुझिब। हे माया धर माया धर तो माया किए बुझिब। हे माया धर हे माया धर तो माया किए बुझिब। तो माया किए बुझीब। दत्य गुरु शुक्राचार्य हाथ जोड़िकी ठिया होइचंती बलि की कहउचंती बलि दान देना रे बलि दान देना। ज्ञात्वा दैत्य गुरु बलिश्च मान समज्ञान दतम तत्पदम भाग्य पूर्व कृतंच जन्म सकल तत्पाद रेन्वामयी उद्धृतंग सप्त गोत्रंग मम कुल सहिते भातृबंधुश्च सर्वान् दासो हंग चीर काल विष्णु चरणे तस्याम स्वर्गे सदा। दान देना रे दान देना स्वल्प देहि त्रिपाद भूमि पर पुण्य विनिष्ट भावे किंचित भूमि आज्ञा 7 नंबर श्लोक किंचित भूमि प्रदातु नेत्स्यसि कथंग भूरि धन दियो से श्रुत्यैव नृपति विस्मयात्तर गते चिंता कुलश्चार्य भूत। 7 नंबर श्लोक गला आज्ञा बामन कहउचंती किंचित भूमि प्रदातु नेत्स्यसि कथंग भूरि धन दियो से
আরে তিনি পাদ ভূমি দবা পাই তোর ক্ষমতা ନାହିଁ তু মতে কହୁଛୁ দেশ ଦେଇଦବୁ রাজ্য ଦେଇଦବୁ দে না যদি তাকত ଅଛି ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମତେ ଦେ ମୋର ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦେ ଅଧିକ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବାପା ମା ବଳିରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ତିନି ପାଦ ଭୂମି କହିଲା ତାହେଲେ ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦେ ମୋ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖରୁ ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖରୁ ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁ ରହିଥିଲେ ଶଙ୍ଖ ମୁହଁରେ ଆସିଣ ପରା ବସିଗଲେ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় শ্রী রাধা গোবিন্দ নন্দন নন্দন প্রভু হে পরমানন্দ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଳି ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖରୁ ପାଣି ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା ତା ମୁହଁରେ କିନି ବସିଗଲେ ମାନେ ପାଣିଟା ଗଡ଼ିଲେ ସିନା ଦାନ ଦେବେ ଆଉ ପାଣିଟା ଗଡ଼ିଲାନି ଇଏ ଯେତେ ବଳି ବାମନ ଏମିତି ତଳେ ହାତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗଡ଼ୁନି ପାଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ବାମନ କଲେ ଓ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଛାତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆସିକି ଶଙ୍ଖ ମୁହଁରେ ରହିଗଲଣି କେତେ ସମୟ ରହିବ ତମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁଶବଟୁ ଧରିଛନ୍ତି ବାମେ ଦୈୟ କୁଶବଟୁ ତାମ୍ର ପାତ୍ରಂ ଚ ଦକ୍ଷେ ଇତିଏବ ପଞ୍ଚଭୂତା ବଳିଗୃହେ ଗତ୍ୱା ପାଠୟତେ ସାମବେଦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ହାତରେ କୁଶବଟୁ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କଲେ କୁଶବଟୁ ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖ ମୁହଁ ଖୋବି ଦେଲେ ସେହୁ ଖୋବି ଦେଲେ ସେହୁ ଖୋବି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଖି କଣା ହେଲା ଭବେ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় শ্রী রাধা গোবিন্দ নন্দন নন্দন প্রভু হে পরমানন্দ হে পরমানন্দ হে পরমানন্দ। ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କୁଶବଟୁ ନୁହଁ କୁଶବଟୁ ସେ ଅଗବାଟେ ସେ ଶଙ୍ଖ ମୁହଁଟାକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଖୋବି ଦେଲେ ଖୋବି ଦେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି କଣା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଗଲା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲେ ପାଣି ଗଡ଼ିଗଲା ହାତକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସ୍ୱସ୍ତି ତୋକ୍ତେ ଦ୍ୱିଜବର ବଦନେ ଦିନ୍ଦୁ ଭି ନାଦ ଖେ ଭୂତ ଇଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱସ୍ତି ତୋକ୍ତେ ଦ୍ୱିଜବର ବଦନେ ଦୁନ୍ଦୁ ଭି ନାଦ ଖେ ଭୂତ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ୱସ୍ତି 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 ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଳି କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ତିନି ପାଦ ଆପଣ ଯୋଉଠି ପକାନ୍ତୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବାମନଙ୍କର ପାଦ ବାହାରିଲା କଣ ବାପା ମା ବଳି ବାମନାଷ୍ଟକର ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ସରିଛି ଆସିବ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ କଣ ପଦେ କେ ମର ଭୁବନଞ୍ଚ ଦୀପଦ मर्त्यपुर घोटयते दृष्ट्वा भूप पदारविन्दस्तकित पदत्रयं किंग प्रभु नभो तत्क्षणमेक पदं जातम् भुवसौ परिस्थिदतो चित्वांग पूर्व जन्मम कोटि पाप सकलम अर पाताल देशे स्थिता 8 नंबर श्लोक आसिला बलि वामनाष्टकर शेष श्लोक कौन पादे के मर भुवनंच दीपद मर्त्य पुरा घोटयते गोटे पाद जेतबेले टेकी देले स्वर्गमंडलटा आच्छादन हो गला द्वितीय पाद जेतबेले टेकी देले मर्त्यपुरटा आच्छादन हो गला बामन तो 3 पाद भूमि मागिच
ବାମନ ପଚାରିଲେ ହେ ବଳି ପାଦକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପାଦେକେ ପୃଥିବୀ পাদেকে পৃথিবী পাদেকে পৃথিবী ପାଦକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପାଦକେ ପୃଥିବୀ পাদেকে পৃথিবী পাদেকে পৃথিবী ତିନି ପାଦ ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ତିନି ପାଦ ପାଇଁ ଭୂମି କାହିଁ କହ ଭାବି গোবিন্দ গোবিন্দ জয় শ্রী রাধা গোবিন্দ নন্দন নন্দন প্রভু হে পরমানন্দ হে পরমানন্দ হে পরমানন্দ ଗୋଟେ ପାଦର ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ପାଦରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇଲା ବାମନ ବଳି ରାଜା ପଚାରିଲା କହିଲା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିପାଦ ଗଲା ବାମନ କହିଲେ ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ତୋର ଆଉ ଜାଗା କାହିଁ ରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତ ପଳେଇଲା ଆଉ ଜାଗା କାହିଁ ତୃତୀୟ ପାଦ କୋଉଠୁ ଦବୁ ବଳି ହସିଲା କହିଲା ତୃତୀୟ ପାଦ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ହେ ଭଗବାନ ତମର ତ ଦିଟା ପାଦ ପଳେଇଲା ତମର 3 ନମ୍ବର ପାଦ କାହିଁକି ତମର ଯଦି 3 ନମ୍ବର ପାଦ ଥିବ ସେ ପାଦକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ଦାନକୁ ଦବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥିବ 3 ନମ୍ବର ପାଦ ଭଗବାନ କଲେ କଣ କଲେ ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ଏକ ପାଦ ଜନମିଲା ପାଦ ଜନମିଲା ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ଏକ ପାଦ ଜନମିଲା କାହିଁ କାହିଁ ବଳି ତୋର ଭୂମି ଏବେ ଭଲା গোবিন্দ গোবিন্দ জয় শ্রী রাধা গোবিন্দ নন্দন নন্দন প্রভু হে পরমানন্দ হে পরমানন্দ হে পরমানন্দ ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଜନ୍ମ ହେଲା ନଭୋ ତତ୍କ୍ଷଣ ମେକପଦ ଜାତମ ଭୁବସୌ ପରିସ୍ଥିତ ଯୋଉ ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ପାଦଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାମନ ଭଗବାନ କହିଲେ ପାଦ ତ ମୋର ବାହାରିଲା ଭୂମି କାହିଁ ଭୂମି ଦେଖା ତ ଭୂମି କୋଉଠି ଅଛି ବଳି ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା हे प्रभु मु तुमको चिन्ही पकेइली चिन्हिली तुम्हें सर्व अंतर्यामी तुम पादे भगति मो आहे पुषकामी गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद हे परमानंद हे परमानंद मु चिन्हिली तुमको तमे अंतर्यामी बामन कहिले कोठी थोइबी मो 3 नंबर पादटा मु थोइबी कोठी बळी ठिया हेचंती पाखरे बळीर स्त्री मध्य ठिया हेलेनी भगवान कर रूप दर्शन करिबा पाई गुरु शुक्राचार्य गोटे आखि नाही ठिया हेकि अनैचंती प्रजा पाठक समस्ते ठिया हेकि देखुचंती भगवान अवतार नैचंती बळी पाई कहना बळी तो पाद काई ए बापा मा आपण माने भूली गले कि गोटे पुराना कालिया गीत गांती पर आपण माने कौन गल भूली की किछि किछि दबाकू पड़िब बोलिकी गल भूलिकी किछि दबाकू पड़िब बोलिकी भूली गले कि किछि दबाकू पड़िब बोली आपण माने ये पुराना गीत आज्ञा गांती आपण माने सत्य झुके बड़ी जाहेला मोहाबड़ी सत्य झुके बड़ी जाहेला मोहाबड़ी
सत्य जुगे बळी जाहेला महाबळी सत्य जुगे बळी जाहेला महाबळी ताकू 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 पाताळकू देल पेलिकी गल भूलिकी गल भूलिकी देखी दबाकू पड़िब भूलिकी गल भूलिकी गल भूलिकी किछि दबाकू पड़िब भूलिकी सत्य जुगरे बळी जो ताकू पाताळकू पेली देले ना बळी राजा कहिले पाद बाहरी पड़ला ना जागा भूमि दरकार ना हो कला कौन आ गया बळी राजा पाती देला मस्तक को हरि पाद तले कौन कला गया पाती देला मस्तक को हरि पाद तले रक्षा कर प्रभु अवहेले मुंड पाती देला आज्ञा मो मुंड उपरे पाद थोई दियंतु ना भगवान बळी एमती मुंड तळू करिछि हे प्रभु केते जुग कोटि कोटि वर्ष तपस्या कले आपणक पाद को भक्तंक मुंडरे लागेनी थोई दियंतु ना मो मुंड उपरे पाद आपण थोई दियंतु ना बापा माँ बड़ी मुंड उपरे भगवान रखिले पाद सत्य जुगरे एमती पाद उपरे थोइले बड़ी एमती हाथ जोड़ी थाए भगवान तरी गली आहे नारायण तरी गली आहे नारायण रक्षा कर श्री मधुसूदन रक्षा कर श्री मधुसूदन तरी गली हे मधुसूदन हे भगवान एमती भगवान पाद थोई देले बळी को पाताल को चापी देले बळी रहिला पाताल रे भगवान निजे जाइकी पुणी बळी पाखे ठिया हेले देखो तो बळी तो पाताल रे पाताल को चापी देला परे बळी पाताल रे बसी हाथ जोड़ीचंती भगवान निजे गले पाताल उपरको देख बळी अनेला हाँ भगवान पाताल को चापी देली क्रोध कलु कि नाई भगवान किछि नहीं मो भाग्य आपणक पाद मो मुंडे रे बाजिला एठी भगवान कहिले बळी मु जहा मागिले तू देई देलु एबे मु कहूची तू कौन मागुचु मागे मु देबी कह बळी कहला भगवान देउथिबी मुही नेउथिब तुम्भे एड़े भाग्य मोर कहीं असरा लुहरे भरा मो पसरा की देई तोषिबी मुही तुम्भ छड़ा फूल तुलसी पाइए जाऊ मोर ये जीवन मु देवी तमे नौथब एटा मो भाग्य मु मागिबी तुमको तमे मते दब कौन मागिबी प्रभु भगवान कहले माग ना कौन दरकार तोर माग जहा मागिबू देबी अरे मु जहा मागिली तू देलु एणिकी तू मागे मु देबी कौन मागिला बळी संस्कृत श्लोक संस्कृत भागवत महापंडित व्यास लिखिचंदी गोटे धाड़ी बळी कौन मागिला दृष्ट्वा तत्र सीमा तत्र गदा पाणी अवस्थिता कौन मागिला गया बळी मागिला संस्कृत भागवत श्लोक कहे गदा पाणी अवस्थित माने हे भगवान मु तुमको एतिकी मागुची कौन
ମୋ ଦୁଆରେ ଦ୍ୱାର ପାଳ ହୋଇ ରହିଥାଅ ହୋଇ ରହିଥାଅ ହୋଇ ରହିଥାଅ ମୋ ଦୁଆରେ ଦ୍ୱାର ପାଳ ହୋଇ ରହିଥାଅ ହୋଇ ରହିଥାଅ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏତିକି କଲ୍ୟାଣ କର ହେ ଅତିଥିର ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ ହେ ପରମାନନ୍ଦ ହେ ପରମାନନ୍ଦ ହେ ଅଦିତିର ପୁଅ ଏତିକି ଦୟା କର ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତମେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥ ଭଗବାନ ହେଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଜଗିଲେ ଭଗବାନ ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ଏ ବାପା ମା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଜଗିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗଲେନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଆଡ଼େ କାନ୍ଦିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ନା ଆଜ୍ଞା ଇରେ ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କହିଲା କହନା ମା ବାପା ଯାଇକି ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ଚାକିରି କଲେଣି କହିଲେ କୋଉଠି ନା ବଳି ଦ୍ୱାରେ ଇରେ କ'ଣ ହବ କହିଲା ମା ତୁ ଯା ନହେଲେ ହବନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଗଲେ ବଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବଳି ଅନେଇଲା ମା ଆସିଛି ହଲୋ ମା ବଳି ତ ହାତ ଦେଖେଇଲୁ ବଳି ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳି ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ଭାଇ ହେଲୁ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ତୁ ମୋର ଭାଇ ଯୋଉ ସୂତାଟା ଯୋଉ ଦିନ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ସେଇ ଦିନଠୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ପ୍ରଥମ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିରାଜା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଦିନଠୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ବଳି କହିଲା ମୁଁ ତ ଭାଇ ହେଲି ନା ହଁ ତୁ ତ ଭଉଣୀ ହେଲୁ ନା ହଁ ମାଗେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ପରା ଭାଇ କିଛି ଦିଏ କ'ଣ ଦେବି କହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯଦି ଦବୁ ଭାଇ ତୋ ଦ୍ୱାରପାଳଟିକୁ ମତେ ଦେଇଦେ ବଳି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମା ତୁ ତାକୁ ହିଁ ମାଗିବୁ ଯା ନେଇଯା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଇଲେ ନାରାୟଣକୁ ମୁକୁଳେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଲା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରେ କୋଉ ଭଉଣୀ କୋଉ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବଳି ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ମା ଯୋଉ ମା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କିଛି ମା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କିଛି ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହୁଏ କ'ଣ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ରୋଗକୁ କହନ୍ତି ସୂତିକା ରୋଗ ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ରୋଗକୁ କୁହାଯାଏ ସୂତିକା ରୋଗ ଜର୍ଜରିଆ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ରହେ ପେଟ କାମୁଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଯଦି ସୂତିକା ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ଯଦି ହୁଏ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କରନ୍ତିନି କ'ଣ ଯଦି ସୂତିକା ରୋଗ ହୁଏ ତେବେ ଚାଉଳକୁ ରାନ୍ଧିବେ ଭାତ କରିବେ ନା ଚାଉଳକୁ ଭାତ କରିବେ ଯେଉଁ ପେଜଟା ବାହାରିବ ଚାଉଳରୁ ମନେ ରଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ପେଜଟା ବାହାରିବ ସେ ପେଜରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ସେ ପେଜରେ ପେଜକୁ ପକେଇ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଟିକେ ପଘାରି ଦେବେ ପେଜଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଘାରି ଦେବେ ନିଆଁରେ ଆଉ ଥରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଫୁଟେଇ ସାରି ତାକୁ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିବ ଛୁଆ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାକୁ ଏ ଉଷୁମ ପେଜ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମାର ଛୁତିକା କୌଣସି ରୋଗ ମାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆକୁ ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କଥା ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା ନାରାୟଣ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः।